हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर कीपिंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद के ज़िमन में डॉन न्यूज़पेपर की 2 छुट्टियां हैं, इसलिए सोचा कि एक हफ्ता भर दुनिया भर की सियासी रिपोर्ट तैयार करके पेश की जाए। चुनांचे मैंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें दुनिया भर से सियासत की खबरें और तज्ज़िये शामिल हैं। अब सवाल ये है कि इस रिपोर्ट से हमें क्या फ़ायदा होगा। इस रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, मगर ये रिपोर्ट सानिया भावल नगर के बारे में बिल्कुल खामोश रहेगी। इंग्लिश और उसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, इंटरनेशनल रिलेशन का इल्म बेहतर होगा, करंट अफेयर्स पर गिरफ्त मजबूत होगी, सियासत के चैम्पियन भी बन सकते हो। अब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं। वीकली ग्लोबल पॉलिटिक्स न्यूज़ फ्रॉम गाजा। Joe Biden gave Benjamin Netanyahu a tense call and warned the Israeli Prime Minister that Israel must do more to protect civilians and negotiate a ceasefire with Hamas. जो बाइडन ने नेतन्याहू को एक टेंस कॉल दी। टेंस मीन तनाव वाली, यानी जिसमें दो लोग तनाव का शिकार होते हैं। कॉल तो किया लेकिन दोनों में तनाव है। एंड वार्न द इजरायली प्राइम मिनिस्टर, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को तंबीह की दैट इसराइल मस्ट डू मोर टू प्रोटेक्ट सिविलियन, कि वो शहरियों को महफूज करने के लिए और बहुत कुछ करे। एंड नेगोशिएट, और समझौता या मुआहदा करे, अ सीज फायर, जंग बंदी का, विद हमास, हमास के साथ। अमेरिकन्स पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन इजराइल्स रिस्पांस। अमेरिका की पॉलिसी अब जो इसराइल का रद्द-ए-अमल होगा उस पर इन्हिसार करेगी। मतलब कि जैसा इसराइल का रद्द-ए-अमल होगा वैसी अमेरिका की पॉलिसी होगी। इन रिस्पांस इजराइल इन्फॉर्म्ड, जवाब में इसराइल ने इतला दी, दैट इट वुड ओपन द इराज क्रॉसिंग, कि अब वो इराज क्रॉसिंग खोल देगा। क्रॉसिंग मीन रास्ता गुजरने के लिए खोल देगा। एंड अलाउ इन डायरेक्ट शिपमेंट्स फ्रॉम अश्दोद, और अश्दोद से बराह रास्त सामान की तरसील की इजाज़त देगा। शिपमेंट्स का मतलब होता है सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना। अश्दोद एन इजरायली रिपोर्ट, अश्दोद जो है ये एक इसराइली बंदरगाह है। इजराइल वुड ओपन मेजर न्यू कन्वर्ट्स फॉर एड इनटू गजा। इसराइल यानी खोलेगा बड़े, मेजर मीन बड़े, नए, कन्वर्ट्स रास्ते, फॉर एड इनटू गजा, गजा में ऐड को लाने के लिए नए रास्ते, नए बड़े रास्ते खोलेगा। नाउ इट इज़ रिपोर्टेड दैट, यानी अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है, ये रिपोर्ट किया जाता है, दैट द नंबर ऑफ ट्रक्स वर एंटरिंग गजा विद ह्यूमैनिटेरियन एड, कि अब बेशुमार ट्रक्स इंसानी इमदाद लेकर गजा में दाखिल हो रहे हैं। इजराइल विदड्रू इट्स ग्राउंड ट्रूप्स फ्राम खान यूनिस। इसराइल ने खान यूनिस से अपने प्यादा दस्ते वापस बुला लिए हैं। एक्सेप्ट वन ब्रिगेड, सिर्फ एक ब्रिगेड के, दैट विल ट्राई टू प्रिवेंट पैलेस्टीनियंस फ्रॉम लिविंग द साउथ, जो रोकने की कोशिश करेगा, जो फ़लस्तीन को साउथ यानी जनूब छोड़ने से रोकेगा या उसके रोकने की कोशिश करेगा। एंड रिटर्निंग टू द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ वापस जाने से, साउथ जनूब छोड़ने से और शुमाल की तरफ वापस जाने से रोकने की कोशिश करेगा। इस्माइल हानिया, द लीडर ऑफ हमास, सेड दैट द 3 of his sons were killed in Israeli strikes. इस्माइल हानिया, हमास का जो लीडर है, उसने कहा कि उसके 3 बेटे इसराइली हमलों में मारे गए। while Israel said that the 3 men were members of Hamas military wing, जबकि इसराइल ने कहा कि 3 लोग जो मारे गए हैं वो हमास के मिलिट्री विंग के मेंबर्स थे। मिस्टर बाइडन ऑफर्ड आयरन क्लैड सपोर्ट टू इजराइल इन केस ईरान अटैक्स इट। मिस्टर बाइडन ने इसराइल को आहिनी दीवार से सपोर्ट की पेशकश की है इस सूरत में कि ईरान उस पर हमला करे तो। न्यूज़ फ्रॉम वाशिंगटन, एक खबर वाशिंगटन से। जापान्स प्राइम मिनिस्टर खिशिदा फुमियो विजिटेड वाशिंगटन फॉर टॉक्स विद जो बाइडन एंड टू एड्रेस कांग्रेस। जापान का जो प्राइम मिनिस्टर खिशिदा फुमियो है, उसने वाशिंगटन का दौरा किया जो बाइडन से टॉक करने के लिए, बातचीत के लिए, और कांग्रेस से खिताब करने के लिए। अमेरिका एंड जापान आर स्ट्रेंथनिंग देयर मिलिट्री अलायंस। अमेरिका और जापान
اپنا فوجی الائنس یعنی اتحاد کو مضبوط کر رہے ہیں، تقویت دے رہے ہیں، which includes closer cooperation between their command structure، جس میں ان کے جو کمانڈ سٹرکچرز ہیں اس کے اندر قریبی باہمی تعاون بھی شامل ہے۔ جاپان is also to join an American mission to the moon۔ جاپان امریکہ کا جو مشن ہے چاند پر جانے کا اس میں بھی شامل ہو رہا ہے۔ It means that a Japanese astronaut will be the first non-American to walk on the lunar surface۔ اس کا مطلب ہے کہ جاپانی خلاباز پہلا غیر امریکی ہوگا جو چاند کی سطح پر چلے گا۔ امریکہ، جاپان and the Philippines then prepared for their first trilateral summit۔ امریکہ، جاپان اور فلپائنی ایک اپنی پہلی سے رکنی سمٹ میٹنگ کی تیاری کی انہوں نے۔ The Philippines Coast Guard has recently clashed with Chinese vessel in the South China Sea۔ فلپائنیوں کا جو بحری دستہ ہے اس کا ابھی یعنی کہ کلیش ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے چینی جہازوں کے ساتھ، ویسلز مین شپس، جہازوں کے ساتھ ان دی ساؤتھ چائنا سی میں۔ نیوز فرام چائنا، خبر چائنا سے۔ چائناز لیڈر شی جن پنگ ما ینگ جو ان بیجنگ۔ چائنا کا لیڈر شی جن پنگ ما ینگ جو سے ملا بیجنگ میں۔ مسٹر ما served as a president of Taiwan from 2008 to 2016۔ مسٹر ما نے تائیوان کا بطور صدر خدمات سر انجام دی 2008 سے لے کر 2016 تک۔ اینڈ ہی ہیز بین اسٹیبلشنگ فرینڈلیئر ٹائز ود چائنا، اور وہ چائنا کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر رہا ہے۔ when he left the office the relationship grew colder۔ جب وہ آفس چھوڑ گیا مطلب جب صدارت اس کی ختم ہوئی تو تعلقات جو تھے وہ سرد پڑ گئے۔ چائنا is trying to court friendly Taiwanese politicians۔ چائنا جو ہے وہ تائیوان کے جو دوستانہ سیاستدان ہیں ان سے کوٹ کر رہا ہے، ان سے ہمدردیاں کر رہا ہے یا ان سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ while it is freezing out independence minded officials۔ جبکہ اس کے فریزنگ آؤٹ منجمد ہو رہے ہیں تعلقات انڈیپینڈنٹ یعنی کہ جو آزاد خیال کے حکام ہیں، سچ ایز جیسا کہ دا انکمنگ پریزیڈنٹ آنے والا اس فیوچر کا جو پریزیڈنٹ صدر ہے لائی چنگ ڈا۔ نیوز فرام ساؤتھ کوریا، ساؤتھ کوریا سے خبر۔ South Korea's liberal opposition parties won the most seats in parliamentary elections۔ ساؤتھ کوریا کی جو لبرل اپوزیشن پارٹیز تھی وہ زیادہ سیٹس جیت چکی تھی پارلیمنٹری الیکشنز میں، trouncing the conservative party of President یون سکیول۔ یون سکیول کی جو کنزرویٹو پارٹی تھی اس کو شکست دیتے ہوئے، ٹرانس مین شکست دینا۔ Nevertheless تاہم the liberals fell short a super majority۔ لبرلز بھی بھاری اکثریت نہ لے سکے۔ نیوز فرام ساؤتھ افریقہ، خبر ساؤتھ افریقہ سے۔ جیکب زوما a disgraced former president of South Africa۔ جیکب زوما جو کہ ایک بےعزت کردہ سابقہ ساؤتھ افریقہ کا صدر won a court case allowing him to run for office in general election on May 29۔ وہ عدالت کا کیس جیت چکا ہے اور اسے اجازت مل گئی ہے کہ وہ آفس چلا سکتا ہے جنرل الیکشن میں جو 29 مئی کو ہوگا۔ مسٹر زوما had been barred by electoral officials۔ مسٹر زوما پر پابندی لگائی تھی، بار مین پابندی لگانا، روکنا، پابندی لگائی تھی الیکٹرل آفیشلز یعنی الیکشن کے حکام نے بیکاز آف کنوکشن فار کنٹمپٹ آف کورٹ، کیونکہ اس کے خلاف توہین عدالت کے ثبوت تھے، اینڈ پریزن سینٹینس آف 15 months، اور اس کو 15 مہینے کی سزا بھی سنائی۔ ہز نیو پارٹی، اس کی نئی پارٹی known by its initial، جو اس کے ابتدائی ناموں یعنی پہلے حروف سے جانی جاتی ہے MK، is polling about 10% of the national vote، اور وہ نیشنل ووٹ کا 10% ووٹ لے رہا ہے۔ نیوز فرام زمبابوے، یعنی زمبابوے سے خبر۔ زمبابوے انٹروڈیوسڈ اے نیو گولڈ بیکڈ کرنسی۔ زمبابوے نے ایک نئی
सोने की पुष्ट यानी बैक से एक करेंसी तारफ कराई है इन अ बिड बोली में टू कंटेन इन्फ्लेशन आफ्टर कोलैप्स इन द वैल्यू ऑफ जिम्बाब्वे डॉलर, यानी जिम्बाब्वे डॉलर की कदर कोलैप्स खो जाने के बाद जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई थी, which was only introduced in 29 after being scrapped during earlier bout of hyperinflation, जो कि जिसे दोबारा मुतारफ़ कराया गया 2019 में कि उसकी स्क्रैप्ड हो गई, यानी उसकी करेंसी जो है ना स्क्रैप्ड हो गई, ख़त्म हो गई। अर्लियर बाउट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होना या मतलब महंगाई हो जाना कि जिससे मुल्क की इकानमी जो है ना वो तबाह हो जाती है। इट सेड द न्यू करेंसी वुड बी बैक्ड बाय रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल। उसने कहा कि जो नई करेंसी है इसकी पुष्ट पनाही जो है ना गोल्ड, सोना और कीमती धातु यानी मेटल्स के रिजर्व से होगी। रिजर्व में उसकी जो है ना जो उसकी जमा पूंजी है उससे होगी। न्यूज़ फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड से खबर। Climate change activists won their first ever case in the European Court of Human Rights. Climate change activists अपना पहला केस जो है ना यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जीत गए हैं। The court ruled that Switzerland had failed to protect its citizen rights in case brought by a group of women in their 70s. अदालत ने हुक्म दिया कि स्विट्ज़रलैंड नाकाम हुआ है अपने शहरियों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में, इन केस जो कि केस ब्रॉट बाय अ ग्रुप ऑफ वुमेन, यानी वो ख़वातीन जो अब अपने 70 को पहुंच सके, यानी 70 साल जिनके बरस उम्र है, उनकी तरफ से लाया गया है। हु आर्गोड, जिन्होंने दलाइल दिए ओल्ड पीपल वर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू इंटेंसिफाइंग हीट वेव्स, के जो बूढ़े लोग होते हैं वो इंटेंसिफाइंग हीट वेव्स यानी शदीद जो हीट वेव्स होती है ख़ुसूसन उसके लिए वल्नरेबल होते हैं, कमज़ोर होते हैं उसके सामने। द जजेस एस्टैब्लिश्ड अ राइट टू प्रोटेक्शन बाय द स्टेट, और जजेस ने ये राइट ये हक जो है ना कायम किया है टू प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ का बाय द स्टेट की तरफ से फ्राम द सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लाइव्स, हेल्थ, वेलबीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, के क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स यानी बहुत बुरे असरात होते हैं संजीदा से किस पे, ज़िंदगियों पर, सेहत पर, वेलबीइंग अच्छे होने पर और ज़िंदगी की क्वालिटी पर। 46 कंट्रीज़ आर कवर्ड बाय द ECHR jurisdiction, यानी 46 ममालिक जो है ना इसमें आएंगे, कवर होंगे यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के फैसले से। न्यूज़ फ्राम रशिया एंड यूक्रेन। Russia and Ukraine blamed each other for drone strikes on the Zaporizhia nuclear plant. रशिया और यूक्रेन से खबर। रशिया और यूक्रेन एक दूसरे को इल्ज़ाम दिया ड्रोन हमलों का ज़ापोरोज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर, विच इज़ इन यूक्रेन, जो कि यूक्रेन में है, बट कंट्रोल्ड बाय रशियन फोर्सेस, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो रशियन अफवाज का है, रूसी अफवाज का है। इट वाज द फर्स्ट टाइम द फैसिलिटी हैड बीन अटैक्ड, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि फैसिलिटी के ऊपर जो है ना हमला कर दिया गया डायरेक्टली बराह रास्त सिंस नवंबर 2022, यानी नवंबर 2022 से। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेड सच अटैक इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ऐसा हमला एक न्यूक्लियर हादसे के ख़तरात को बढ़ाया एंड कॉल्ड एन एमरजेंसी मीटिंग, और एक एमरजेंसी इजलास बुलाया। 7 people were killed in Russia drone strike on Kharkiv। हार्किव में रशिया के ड्रोन हमले से 7 लोग मारे गए। यूक्रेन सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी, जो कि यूक्रेन का दूसरा इंतहाई गुंजान शहर। रशिया has stepped up its attack on the city in recent months। हालिया महीनों में रशिया ने
شہر پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ نیوز فرام ایریزونا، خبر ایریزونا سے۔ ایریزونا سپریم کورٹ بینڈ ابارشن ان دی اسٹیٹ۔ ایریزونا کے سپریم کورٹ نے ریاست میں اسقاط حمل پر پابندی لگا دی، ریوائونگ اے لا فرام 1864 ٹو جسٹیفائی اٹس رولنگ، اور قانون کو 1864 سے دوبارہ ریوائیو کر دیا، دوبارہ سے لاگو کر دیا، جسٹیفائڈ اٹس رولنگ، اور اس کی رولنگ کو تسلی بخش قرار دیا۔ The order was put on hold for 2 weeks۔ آرڈر جو تھا 2 ہفتے کے لیے مؤخر ہو گیا۔ آن ہولڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے ہونا، مؤخر ہونا۔ But the decision has already had political reverberations۔ اور فیصلے میں پہلے ہی سیاسی ایکو تھی۔ reverberations mean ایکو، شور شرابہ تھا۔ Arizona is one of the swing states۔ ایریزونا سوئنگ اسٹیٹس میں سے ایک ہے۔ سوئنگ اسٹیٹ ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں پر کوئی بھی کینڈیڈیٹ یا لیڈر جو ہے نا مکمل سپورٹ یا زیادہ سپورٹ نہیں حاصل کر سکتا، پوری سپورٹ ہوتی ہے جہاں پہ۔ آن وچ دا پریزیڈینشیل الیکشن ان نومبر ہینس، جہاں پر صدارتی الیکشن نومبر تک رکا ہوا، یہ نومبر میں ہو۔ سولر اکلپس، سورج گرہن۔ Tens of millions of people in Canada, the United States and Mexico turned out to watch a solar eclipse۔ لاکھوں لوگ کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور میکسیکو سے نکل کھڑے ہوئے سورج گرہن دیکھنے کے لیے۔ Some of the regions where a total eclipse was viewable، یعنی کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر مکمل سورج گرہن کا نظارہ تھا، جن میں شامل تھے parts of southern Ontario and Quebec, upstates New York, Indiana, Texas and Sinaloa and Durango۔ The event drew hordes of eclipse tourists۔ واقعے سے جو ہے نا یعنی سورج گرہن کے سیاحوں کا ایک ریوڑ یعنی باہر نکلا۔ who booked 92 of Airbnb listening within the zone of totality۔ جس نے 92% Airbnb یعنی یہ ایک ڈیوائس ہے سننے کی، وہ انہوں نے ٹوٹیلٹی کے لیے، زون آف ٹوٹیلٹی کے اندر جو ہے نا رہنے کے سننے کے لیے جو ہے نا یہ بک کروائی 92% نے۔